हांवें अनलॉक काडल्यान पळय भितर सगळो बगा बगा करून आख्खे हाका वयर माजराक पसून पेटोवन सगळ्यो बॅडी सोफा सगळो पिड्ड्याक जळोन सगळे तेंचे घरांतले सोफा खाट सगळे आयदनां बी सगळे तेंचे कपडे बी जळोन सारखे राग जालो। तेंची एक जाणटी बायल आसा 25 इयर्स आहा, तिका चलपाक बी कांय जायना। सगळ्यांनी मागीर तिका उखलून भायर हाडले आनी भायर बसयले। वायगिणे नाचनोला वाठारांत घराक उजो लागून घराची एक बाजू पुराय जळून खाक। माहिती मेळिल्ले प्रमाण दिनेश पाटेकर हांची सगळी घरची भायर गेल्ली आसतना तांच्या घराक अचानक उजो लागलो। ह्या उज्यान तांच्या घरातलो सोफा, फ्रीज, बेड, कपडे सगळे जळून खाक जाले अशी माहिती मुखार येता। उजो लागिल्लो त्या वेळार ह्या घरांत एक जाणटी बायल आशिल्ली जिका हेरांनी ताबडतोब भायर काडली। उजो लागिल्ल्याची माहिती मेळटाच दिनेशांनी घरा धांव घेतली, तशेंच अग्निशामक दलाक कळयले। मात तो मेरेन तांच्या घराचे मदेर लेगीत पेटपाक लागिल्ले। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उक्तायलो वता। या घटनेन अंदाजे 3 ते 5 लाखांचे नुकसान जाल्ल्याचे समजता। मजगती आमकां सरकारान कितें आता मदत करची अशी मागणी दिनेश करतात। कितें जालें तुमच्या घराक उजो पेटलो? ते उजो पेटलो म्हणजे कितें जालें, आमी सकाळी उठली आनी सगळें हें केलें आनी बंद केलें, सगळे लायटी बंद आसता, सगळें बंद आसता आनी बाकी एकूच बल्ब चालू आसलो। तें हांव उठलोन लॉक मारलें, हें गेलें आनी हांवूय गेलो उठलोन लॉक मारलें आनी हांवूय गेलो कामार म्हाज्या। जाल्यार मागीर फाटल्यान खूब वस्तान एक 2 वरांनी कितें म्हाका भावाचो फोन येयलो, कितें तुमच्या हातून कितें उजो लागला म्हणून। हांव धांवन येयलो घरा कडेन, पळयतालें भितर सगळें जळटा, व्हडलो उजो सारको। बेडी काबार जाल्यार, सोफा काबार जाल्यार, मागीर पडकी कबडींतले सगळे कपडे जळोन सगळे पिड्ड्यार जाल्यार, वयर मद्यार आख्खें पिड्ड्यार जालां जळां तें। कमीच पयशे जाल्यार टीव्ही एक गेल्या, मागीर टीव्ही पळोवन गेली, सगळी गेली, सगळें सकयलें पळोवन सगळें ह्या वोंटी पसून कपचे येयल्या वोंटींचे पळोवन उज्याच्या हिटीन ते। आनी आतां पयशे जाल्यार म्हाका कमीच ते 5 लाखाचें आतां हें हांगा नुकसान जाल्लें सगळे पयशे भितरलें पसून सगळें काबार जाल्लें आहा। कितल्यांक लागलो उजो? उजो लागला सकाळी म्हाका दिसता तो एक 10चे पयलीं कितें लागलो, 9:30 10 मेरेन 10:30 मेरेन कसो लागलो आसतलो उजो। तुमी त्या टायमार तेन्ना ते कांयच ना, तेन्ना हांव लॉक बीन मारून भितरल्यान भायर सरलो आनी गेलो कामाक। तुमी नासली घरान त्या टायमार? कोणूच ना घरान, ते चेडे वयता कॉलेजीक, ते कॉलेजीक गेले, आमी गेली कामाक आमच्या फाटल्यान। तेच्या उपरांत भावान म्हाका फोन केलो की तुजे वाटेन कितें धुंवर बरो येता, उजो लागला दिसता। म्हाका फोन केलो, हांव एक अनलॉक काडल्यान पळय भितर सगळो बगा बगा करून आख्खे हाका वयर माजराक पसून पेटोवन सगळ्यो बॅडी सोफा सगळो पिड्ड्याक जळोन। कित्याक? मागीर हांवें उदक हाडून मारलें, मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयली। कितें दिसता की शॉर्ट सर्किट हो आनी कितें कित्याक लागून? हांव सांगूंक शकना कितें शॉर्ट सर्किट कितें आनी कितें जालां तें बीन म्हाका कांयच कळना। हांवें एकूच बल्ब चालू दवरलो, बाकी सगळें बंद आसता आमचें। हांव भायर सरतना सदांच हांव सगळें बंद करता आनी वयता, खाली एकूच बल्ब तो आतां खूब दीस जाले चालूच आसतालो। तुमी कामाक गेल्ले? हय, हांव कामाक गेलें, तें कामाक वयता आनी भुरगीं इस्कॉलाक भुरगे कॉलेजीक वयता। ओके, येस। कमीत से कमी 5 लाखाचे सुमार म्हाका लुकसाण जालां आतां आनी आतां आनी पावसाचे दीस आहा आनी म्हाजे कडेन आतां हेका कितें करतले जाल्यार आतां सद्या म्हाजे कडेन कांय ना। ते गव्हर्मेंटान आतां सरकारान आमचें कितें आहा तें पळोवन म्हाका कितें आहा तो हेल्प करूंक जाय। आमचो सरकार जाल्यार बीजेपीचो। तुमकां कोण लागता? पंच मेंबर? पंच मेंबर आमचो कमला। ओके, येयल्या? हय, हांगा देवाचो। ओके, कितें सांगलां पंचायती तर्फे हेल्प करता, मदत जाता करता म्हणून? तेणी सांगलां म्हाका पंचायती तर्फे आमी हेल्प करता म्हणून सांगलां। ओके, आतां म्हाका पोवपाचें, म्हाका कितें सद्या म्हाका रावपाक हांगासर जागो ना, सगळें मॅस जाल्लें आहा भितर। आनी आतां चवथ लागीं पावले जाल्यार तुमचो गणपती हांगासर? गणपती हांगाच पुजता, ह्याच घरान? ह्याच घरान पुजता आनी हांगा आतां कितें हांगा सगळें म्हाका रावपाक जागो ना हांगासर। आमचे सगळे जाण आमी हांगाच रावता भाव, पयलीं आमकां आमच्या हितून आमकां रावपाक न्हिदपाक आतां जागो ना, थंयसर तशें जाल्लें सगळें मॅस जावन पडलेलें आहा सगळें उजो लागून। तुमचें पूर्ण नांव? म्हाजें नांव दिनेश गोविंद पाटेकर। पाटेकर, ओके। तुमी कितें सांगूंक सोदता? हांव अशें सांगूंक सोदता की आतां सगळें आमचें आख्खें जळलें आहा, कांयच ना आमकां। सगळे घरांतले मॅस जाल्यार, कबड पासून सगळी भितर उजो लागला आनी कपडे सगळे पेपर सगळे डॉक्युमेंट आमचे जळले आहा सद्या। डॉक्युमेंट सगळे गेले? अर्धे आहा आमचे कडेन, जे आमचे हातीन आहा पळय ते। बाकी कॅश भांगार कितें आसलें? भांगार आसलें, चड नासलें खास, कॅश कांय नासलें।
म्हणजे मेन डॉक्युमेंट्स तुमचे आणि घरातले सामान सगळे हे झालं. सगळे मेळ जाल्ले आहा. फुल किचन, बेड, बाथरूम सगळे आमचे हे जाल्ले आहा. कांयच ना. टीव्ही, फ्रीज काय ना. काय ना. सोफा कम बेड असलो, अलमारातली बेड आसले पळय सगळे मेस जाल्ले आहा. कांयच ना. बाय आता जसे म्हटल्यार पळय सगळे हे झालं. आता घालपाक कपडे बिपडे तुमकां घालपाक आता कितें आहात ते आमचे बरे आहात ते आमकां गावतले. खंय सायडीन दवरलेले आहा पळय न्हू ते आसतले आमचे. बाकी सगळे हे झालं. बाकीचे सगळे जळ्यात. नेवे कपडे आले सगळे आमचे कबडीन असले तितले काबार जाल्ले जळात. आयदनां बीन रांदपाक आयदनां बीन सगळी थोडी बरी आहात, थोडी काबार जाल्ली आहात. काबार जाल्या. हय खूब कितें काबार जाल्लें. पळोवंक वचत जाल्यार कांय ना. कमलाकांत नायक नॅशनल एक्स मेंबर आता म्हजी बायल मिशीस आमच्या वांयगीण वाड्यार दिनेश पाटेकर आहा. तेजें घर फूल हांगासर उजो लागून काबार जाल्लें आहा. ते सकाळीं उठून तो कामाक गेल्लो आहा. तेजी बायल गेल्ली आहा. तेजे भुरगे गेल्ले आसा कामाक. तेंच्या घराक लॉक घातलें. आतां ते शॉर्ट सर्कीट जावन कितें तरी उजो सगळो लागलो आनी सगळे मदेर जी टीव्ही, आलमार, खाट, फ्रीज, आयदनां तशी ते आख्खे मदेर तेजे सगळे डॅमेज जाल्ले. सगळे उजो लागून सगळे जळल्या. तशेंच हांव सरकारा मागता की तेका एक तो गरीब आहा, तेजी आवय आहा ती सीक आहा आनी तो गरीब आहा तेका एक कितें तरी बेगीनच्या बेगीन सरकारान कितें मदत करची. तशेंच आमचे पंचायती तर आमी एक तेका कितें हेल्प करतले अशें. सो एक पंचायती तर्फे जो अमाउंट मेळटा तो खंय ना खंय खूप कमी अमाउंट कहो दिसता. आणि सीएम रिलीफ फंड मेळटा तो आता ऑलमोस्ट तेजे घर पळयला आमी तितलो पावपाकूय ना. सो एज अ मनीसकाय म्हणून तुमी तुमचे तर्फे हार्दिक मदत कितें तरी तांकां सरकाराक एक मागणी वा आमदारां मेरेन कितें मागणी करूं शकता. कित्याक आतां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या, नुकसानूय भरपूर दिसता तेंचे. आमी आमच्या सरपंचाक आनी आमच्या आमदाराकूय सांगून जावं आमच्या आमी सगळे मेळून गांवचे आमी कोण कोण आहा तितले फ्रेंड सर्कलान तेका आमी मदत करतले. तशेंच आमचे आयज तेका खबर नासली. आयज शेजाऱ्यांक कळ्ळें आनी सगळो उजो लागला पळय तो शेजाऱ्यान पळयलो म्हणटकीर तो तेका फोन मारून आपयलो. तेन्ना फायर ब्रिगेडीनी आमचे येयले आनी तेका बरी मदत केली. फायर ब्रिगेडी तेंच्यांनी उजो पालोवपाक आनी तांकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. फायर ब्रिगेडी वालो तेणें आमकां बरो खूब हेल्प केलो. आनी तशेंच तेका आमी जाय तो हेल्प करूंक करतले. आमचे गांवचे लोक एकठांय रावन आमी तेका हेल्प करतले. शेजारी बिजारी तेका सगळ्यांनी आतां हेल्प केल्लो आहा. आमी तेका फुडें उजो पालोवपाक आनी तेजी घरान आतां तो गणपती पुजतलो पळय तेन्ना आमी तेका कितें तरी मदत करतले. माझे नाव वंदिता सागर मांद्रेकर आणि हांव नाश्तलान रावता. मॅडम कितें जालें आमी पळयलां की तुमच्या शेजाऱ्याक जो उजो पेटलो तुमी धांवन गेली पयले म्हणून आयकलां. एक्झॅक्ट कितें मॅटर हो? एक्चुली कितें जालें आमी तेंचे नेबरहूड. सो हांव फाटल्यान जेन्ना येयल्ली मातशी भायर सरताली तेन्ना फाटल्यान पळयत जाल्यार उजो दिसलो म्हाका. म्हणून तेंकां उलो केलो हांवें आनी आपयले भायर आनी सांगलें उजो पेट्टा म्हणून. तेंकां कोणाक कांय खबर नासली कित्याक ती आपापल्या रुमांनी आसली. सो भायर येयले पळयत जाल्यार उजो पेट्टालो. मागीर सगळ्यांक आपयली आनी मागीर तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमी वाड्या वयल्यांनी सगळ्यांनी येवन सगळ्यांक तेंकां हेल्प केलें. उदक मारलें. मीन टायम हेका फायर ब्रिगेडीक आपयता म्हणसर सगळे वाड्या वयले लोक येवन तेंकां सगळ्यांक हेल्प केलें. सगळे लॉक फोडले. प्लस तेचे ओनर आसता तेका आपयलो. तेणी रूम ओपन केलो आनी सगळ्यांनी उदक मारलें. पायपांनी बालदेनी सगळे खंय खंय आसले ते हाडले आनी उदक मारून फॉर टायम बीन तेंच्यांनी मातसो पालयल्लो. सगळे स्विच ऑफ बी करून सगळ्यांनी. मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी तेंकां मागीर सगळो पालोवन तेंकां कितें कळलो उजो कसो खंयसून स्टार्ट जाल्लो कितें कसो पेटलो कितें ना ते एक्झॅक्टली कांय खबर ना आमकां कशें कितें जालें तें. कोणाकूच एक्झॅक्टली तेचो पॉयंट कित्याक लागून जालो तो कोणाकूच कांय खबर ना. कित्याक लागून अल्टिमेटली तेंकां सगळे तेंचे भितून कितें आसा. तुमी पयल्या तेन्ना पेट्टालो सारको भयानक उजो? हय खूब पेट्टालो. असो भायर हितूनसून नळ्यांसून भायर उजो पेट्टालो आनी इतको पेट्टालो की ताका फायर ब्रिगेड जर ना जाल्यार तेंकां पालोवंकूच शकनासले. इतको पेट्टालो कित्याक सगळ्यांनी उदक मारलें तरी आसतना तो पालोवंक जावंक ना. तेंचे वाशे नळे सगळे हे जाला पेटोवन काबार जाले. सिट्युएशन इतकें हें जाल्लें की सगळींच लोक पॅनीक जाल्लो. तेंची एक जाणटी बायल आसा तेंची आई एप्रोक्सिमेटली 80 to 85 इयर्स आहा तिका सुद्दां ती हातनाचेरूच आसता. अशें तिका चलपाक बी कांय जायना. सगळ्यांनी मागीर तिका उखलून भायर हाडलें आनी भायर बसयलें.
पॅनीक जाल्ले सिच्युएशन कारणान कोणाकूच कांय सुचोंक ना कितें एक्झॅक्टली जालें तें. सगळीं उजो पालोवपाकूच सगळीं बिजी आसली. कितें सगळें पेटलें घरान सद्या? कशें कितें सामान कितलें नुकसान कशें दिसता? सामान तेंचें आसलें बरें, कित्याक ती सेपरेट रावतात आनी तेंच्या कारणान तेंचो सगळो संवसार एकेच कडेन आसलो. सो संवसार आसलो म्हणटकूच तांकां एटलिस्ट 3-4 lakhs 5 lakhsचें तरी कितें तरी लुकसाण जालां. कित्याक आमी जेन्ना भितून वचून पयले सगळें पाळयलो उजो तेन्ना पयले सगळे तेंचे घरांतले सोफा खाट सगळे आयदनां बी सगळे तेंचे कपडे बी जळोन सारके राग जाल्ले. अशें उजो पेटलो, कितेंच सेव करपाक तांकां मेळोंक ना. आनी आतां तेंच्यांनी सगळे सामान्य हाडून थेयल्ले आसले, सिलिंडर बी सगळे. लकीली तेंच्या सिलिंडराक उजो पेटोंक ना, अशें ब्लास्ट जावंक ना. तेंच्यांनी सिलिंडर ऑफ करून थेयल्लो. इवन आतां चालू आसा तो सुद्दां ऑफ केलो आनी भरून थेयल्लो तो सुद्दां ऑफूच आसलो. लकीली ते कांय जावंक ना. विथ गॉड ग्रेस म्हणटात पळय तशें. आनी चतुर्थी आसल्या कारणान तेंच्यांनी खूब कितें कितें सामान हाडून थेयल्लें. आमचे चतुर्थीचे आसतात नाल्ल सगळें सामान आसता ते मातशें तांकां हार्म जाल्लें आसा. मातशें म्हणजे खूबच हार्म जाल्लें आसा आनी तांकां मातशें खूब त्रास जातलो अशें. तुमी कितें सांगूंक सोदतात म्हणजे जे कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा, पंचायत आसा, आमदार आसूं, कितें मदत तांकां जावंक जाय तेंचे? ऑफकोर्स ऑब्वियसली जावकूच जाय. एज अ मनीसपण म्हणटात ते एक सेपरेट. प्लस अशें आसता की पंच मेंबर आमचे होप करता आमी पंच मेंबरा कडसून, आमचे सरपंचांक आमचे पंच वॉर्ड मेंबर आसा तेचे कडसून एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी खूब सपोर्ट दिवचो आनी सगळे तेंचे मातशें जाग्यार ठेवचे. कित्याक एज ती तेंचे कडेन अशें ना की ती एफोर्ड करूं शकतात सगळे ऑन द स्पॉट जाय तशें हाडूं शकतात, तशें ना तेंचे कडेन. कित्याक तेंकांय ती डेली ब्रेड अर्न करता आनी आपलो गुजारा करतात पळय तशी मनशां ती. सो तेतून तांकां हेल्प करून मातशें फावोर दिवचो अशें मागता. माझे नाव गणेश गोवेकर, स्टेशन पर ऑफिसर, म्हापसा फायर स्टेशन. आज एक आमकां सकाळचे 10:52 म्हापसा कंट्रोल रूमात कॉल केले. एक घराक उजो पेटला म्हणून नियर गणपती टेम्पल नाचिनोना राहुल ह्या मनशान आमकां ते कॉल केली. इमिजिएटली आमी म्हापसा फायर स्टेशन हांव त्या कॉलाक गेलो. इमिजिएटली आमी ते टर्न आउट केले आमच्या वॉटर टेंडरीन आनी कॉल स्पॉटार वचून आमी थंय पळयले गणपतीच्या टेम्पला कडेन एक घराक उजो पेटलो म्हणून. इमिजिएटली आमी होस लेआउट केले आनी फायर फायटींग स्टार्ट करून फायर आमी तो कंट्रोल केलो. फायर फायटींग करता तेन्ना आमी ते पळयले तेजे ते कपड खाट बाकीचे थोडे कपडे वाशे वॉल्स बी सारके जळोन हें जाला. आमी थंय क्लियर बी करून ताका दिले. ओनरा कडेन आमी केन्ना इन्क्वायरी केली कसो उजो पेटलो जाल्यार तो आमकां सांगपाक लागला सस्पेक्टेड ते बॉल पेट भितर चालू आसतलो जाल्यार सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट म्हणून तेजे म्हणण्या प्रमाणे तेजे म्हणून सस्पेक्टेड. आनी फर्दर तेणी आमकां सांगलें तो लॉस एक म्हणटा जवळ जवळ एक कितें 4 लाख सुमार तेजे लॉस इन्क्लूड जाला म्हणून. ते कपडे वाशे आलमारीचे सामान भितरले बी फ्रीज बी ऑलमोस्ट तेजे सगळें जळा 4 लाख सुमार ते लॉस ते सांगतात. फर्दर आमच्या तरेच्यान कितें आहा तें आमी इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रिसिटी आनी पुलिसाक कॉज ऑफ फायराक लेटर मेळटलें तेजे पण एक्झॅक्ट कितें आहा आमकां तें कळटलें. म्हणजे घरान जेन्ना उजो लागलो तेन्ना लोक आशिल्ले भितर? तो उजो पेटलो तेन्ना तो म्हणटा आपुणूय कामाक आसलेली भायली ते कामाक आसलेली चेडो म्हणटा खंय स्कुलाक भायर खंय कॉलेजीन खंय गेल्लो. ताका नेबरांनी अलर्ट केलें आनी तेंच्यान मातसो उदक म्हणून तेजे उपरांत ताका ते कळ्ळें. तो म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा बॉल पे चालू आसपाक जाय आनी भायर खंय तरी म्हणटा हितून जावपाक जाय. अशें ह्युमन बी इंजरी बी कोणाक कांय जावंक ना त्या लोकांक. मॅक्झिमम सायडीची ती प्रॉपर्टी आसलेली सरावंडींग जी घरां आसलेली ती आमी सगळी ती सेव केली. ऑलमोस्ट 15 ते 20 ते 1 लाखाची जॉयंट आसली ती आमी प्रॉपर्टी तेजी सेव केली. फक्त तेजो एक जो रूम आसलो तितलो तो लॉस जालो. मेजर फायर आशिल्लो तो? मेजर अशें ना. आमी सायडीचे सगळं सरावंडींग जर टायम जर आमी इंटरव्यून जर ते करनासलेले देर आर कितें चान्सीस लागचे ते घर 3-4 फॅमिली जॉयंट आसा जाल्यार ते जावन आनी कितें मेजर जावं येताली ट्रेजेडी. पण इमिजिएट आमी आनी विथ द हेल्प ऑफ द लोकल आनी एवॉर्ड करून फर्दर आमी जे लॉस आहा ते सही केले मिनिमाइज केले. थेट आताच आमकां एक खबर कळ्ळी की दिनेश पाटेकर हांच्या घराक उजो पेटलेलो आसा. एक्झॅक्ट उज्याचें कारण कळना की हो उजो कसो पेटलो कितें पेटलो, पूण सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे कळ्ळां की एक हे शॉर्ट सर्कीट जाल्लें आसा. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमी पळयलां की ह्या घराचे जे दिनेश पाटेकर जे रावतात ह्या घरान हेंचे बरेचशे नुकसान जाल्ले आमी सद्याक पळयलेले आसा. तेंचे टीव्ही म्हणा, तेंची फ्रीज म्हणा, तेंचे खाट म्हणा, कपडे म्हणा, आलमार म्हणा सगळे जळोन सद्याक खाक जाल्ले आसा आनी कमीत कमी भरपूरशे नुकसान सद्याक जाल्ले आमकां सद्याक दिसण्याक येता. एक दुखद गोष्ट म्हणजे आता सध्या गणेश
चतुर्थी सारखी तोंडाचेर लागीं पावलेली आसा आणि अशा टायमार जेन्ना त्यांच्या घराक उजो पेटलो तेन्ना भरपूरशे नुकसान जाले। एक खंय ना खंय सारकी दुखद गोष्ट हांगासर सद्याक जाल्ली आसा। ही गजाल जेन्ना म्हापसा फायरीक कळली, म्हापसा फायर टीम सध्या घटनास्थळी पावलेली आसा। त्यांच्यानी आपल्या तरेन हो उजो पालोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न केलो आसा, पूण उजो इतलो नेटान आणि भयानक आसलो की पूर्ण त्यांचे जे घर आसा पळय ती एक सायड उज्यान खाक सद्याक जाल्ली आसा। सध्या घटनास्थळी त्यांचे नेबर, शेजारी, त्यांचे रिलेटिव्ह सगळे हांगासर पावलेले आसा आणि सध्या तर तुम्ही पळयता पूर्णपणे पॅनिक सिच्युएशन सध्याक जाल्ले आसा। इतलेच न्हू, जेन्ना हो घरान त्यांच्या उजो पेटलो त्या टायमार त्यांची एक जाणटी त्यांची आजी जी आसा ही त्या घरान असली। जाता तितल्या बेगिना त्यांच्यानी फॅमिली त्यांची आसा पळय तिका त्यांच्यानी भायर काढले आणि त्यांच्यानी उजो पालोवपाचो आपल्या तरेन प्रयत्न केलो, पूण उजो इतलो भयानक आसलो पूण त्यांच्याकडे तो कंट्रोल जायनासलो। त्यांच्यानी म्हापसा फायरीक कॉल केलो आणि म्हापसा फायर टीम रोखडीच घटनास्थळी पावली आणि आपल्या तरेन उजो सध्या पालयलो नसा, पूण नुकसान त्यांचे भरपूरशे जाल्ले आसा। त्यांची मागणी आसा की त्यांच्या स्थानिक पंचायती कडेन, त्यांच्या आमदाराकडे व जे गव्हर्नमेंट आसा पळय ते गव्हर्नमेंटाकडे जाता तितल्या बेगिना त्यांना हार्दिक मदत जावची, कित्याक नुकसान जर तुम्ही पळयता भरपूरशे नुकसान सध्याक जाल्ले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा।